بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين
المتين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا قدير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا لطيف يا قدير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف كرم وأمجد وعظم رضي الله تعالى النبي المقال وصحبه المقتدين وتابع النساء إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته إلى رسول الله محمد بن عيسى وصوله وفرعه الله يعطي درجات الجنة يقدر مثوبات مبارك وحسناته يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعين علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة إلى روح سيدنا وقائد وقدر محمد بن علي بن وصول وفرعي وجميع سادتنا أبي عن وصول وفرعي الله يعطي درجات الذين يقدر الثواب ويضاعف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيش علينا من بركاتهم وأسرار وأنوار وعلوم من الحاج في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح الفاتحة إلى روح سيدنا الأرواح سادتنا صوفنا ما كان حرق روحهم من مشارق الأرض إلى المغارب أن الله يعيد درجات الجنة يقدر من سؤال الله حسنة يحفظنا بيديه يرفعنا به ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنواره وعلومهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب ذكر الإرشاد وقصد عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصوله وفرعهم الله يعطي درجات الجنة يقدر مطلوباته ويضاعف حسناتهم يحفظنا بجاه وينفعنا به ويعيد علينا من بركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم يا الله فإلى روحك وصحبة الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهلها ولمن أهلنا إن خاتم عند أرواح أموات المسلمين وأحياء إليه الدين أن الله يتبعه ويرحمه ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شمال على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارا ويصرف عنهم شرارا ويكفي ويرسل بنا والبحر والمؤذين والمعتدين بالرفق ويرضي أصحابه ويبشر أنصارهم ويعطي وسائلنا المسلمين إلى ويشكر عن العارفين ويختم لنا بالحسنى وورد عنا بخير وعافيه الى حضرتنا بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الفاتحه. الحمد لله. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الشر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الشر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الشر عنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. الله بها يا الله بها يا الله بحسن أخواتها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن أخواتها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن أخواتها والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله
وصحبه وسلم أجمعين وإلى التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجلاء ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ayyuhal Walad ila Adwal. Berkata Imam Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad sampai daripada perkataannya kemudian kaidah yang kedua daripada wasiat Hatim Al-Asam. Sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini senantiasa mengikuti kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa di luar kehendaknya. Lalu aku memikirkan firman Allah yang berbunyi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan ia menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka akan dijadikan baginya surga sebagai tempat tinggalnya. Nah, di sini salah satu atau wasiat Hatim Al-Asam yang nomor 2 adalah ujar sidin, aku melihat semua makhluk senantiasa mengikuti hawa nafsu dan bersegera menunaikan apa yang dikehendaki nafsu tanpa memikirkan akibatnya. Kebanyakan orang itu selalu mengikuti hawa nafsu. Kalau berpikir apa akibat apabila aku melakukan ini kayak di akhirat, akibat apabila aku membuat ini kayak di dalam kubur, apa itu? Karena ya nafsu tadi dia selalu cenderung dan ada memikirkan kayak apa kainannya ini di akhirat, di hari kemudian. Kalau pikir yang penting nyaman dulu, nah itu nafsu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ada aduhika nafsukal lati baina jambaika, musuhmu yang paling jahat adalah nafsu yang ada di dalam diri. Nafsu yang di dalam diri itu musuh yang paling jahat kita. Nah, jadi bukan musuh kita yang harap itu adalah simpulan atau simpulan, tapi nafsu yang ada di dalam diri kita. Ada sahabat tatkala selesai atau menangkan peperangan, tiba-tiba sahabat ini berteriak, kita menang. Lalu dari Nabi Muhammad, kita belum menang lagi, kita di mana? Di peperangan kecil lainnya, baru memenangkan peperangan besar. Ini kita ada berhasil berperang atau mengalahkan orang kafir, berhasil kita mengalahkan orang kafir. Ini masih jihad asghar,
perang kecil, tapi ada yang perang akbar, perang besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Karena kalau bagi saya ada salah satu habaib yang mana habaib ini diberikan kemuliaan oleh Allah berupa mustajab doa, tangan bulan berdoa. Jangankan baru berdoa di sini, hanya berbaik hati kabul. Saking hebatnya, artinya kan bilangnya kabul itu pahlawan Tuhan. Namun kita ini karena ada kabul berdoa karena keganalan hijab, keganalan bimbing lawan Tuhan. Nah, karena jauh lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita barak lawan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, doa itu pengabulan. Ini hubungan wali lagi pengabulan doa yang pengabulan Tuhan. Nah, kita mau kenapa jauh lawan Tuhan? Ada salah satu habaib yang mana beliau ini pengabulan di dalam berdoa. Jangankan baru di sini berucap hanya kerendah hati langsung kabul. Saking hebatnya nih Habib ini. Kemudian ada salah satu murid beliau bertanya, Habib, kenapa engkau di pengabulan berdoa? Kata amal, apa ibadah yang lakukan di sini biasa ya. Apa ibadah kayak orang tua, ada sesuatu yang dibanggakan. Cuma di sini, kalau aku boleh menyambat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan aku, Allah Taala memuliakan aku. Bila yang berdoa kabul, baru lagi berdoa dari hatinya kabul. Allah Taala memuliakan aku, itu jangan sebab aku mengalami hawa nafsu. Nafsuku adalah amal, ada aku amal. Nafsuku adalah beribadah, aku aksi beribadah. Nafsuku ada hendak membaca Quran, aku aksi membaca Quran. Selalu apa yang diinginkan oleh nafsu dilawan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada wali tersebut. Malam takun lahu bidayatul muhriqah, lam takun lahu nihayah musyriqah. Kalau kita ada menjalani dari awalnya, ada menjalani jalan yang dijalani oleh para awli usul ini, mustahil kita mendapatkan maqam wali. Kita tidak menjalani jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah, mustahil kita menjadi orang soleh, menjadi orang yang baik, orang wali. Malam takun lahu hidayah muhriqah, lam takun lahu nihayah musyriqah. Malam yujahid fil bidayah, lam yasil ila nihayah. Orang yang tidak ada kesungguhan untuk beramal beribadah kepada Allah, dari awalnya tidak ada kesungguhan, lam yasil ila nihayah, maka di akhir hayatnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, kita tidak yang anggap wafat mati dalam keadaan husnul khotimah, wafat mati dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus, maka itu jahil. Kita bersungguh-sungguh beramal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan al-ibadatu murhun wa akhiruha hulun. Ibadah itu pahit, berat, wa akhiruha hulun, dan akhirnya tatkala kita kalau biasa beramal beribadah hulun, ibadah itu terasa ringan. Bukan wali kok ada langsung aja jadi wali. Baca Quran sehari 8 kali hatam, sehari 8 kali hatam, ada 8 juz, ada 8 kali hatam, itu ada langsung ada. Mereka mati gitu. Nah, tunggal mata mati. Sehingga kalau biasa ini sehari membaca atau menghatamkan Quran 8 kali hatam. Kenapa? Mumarasah, membiasakan diri. Al-ibadatu awwaluha murrun wa akhiruha hulun. Ibadah itu awal-awalnya memang pahit, berat, tapi akhirnya kalau kita terbiasa maka terasa manis, terasa nyaman. Nah, jadi di sini udah Imam Ghazali, aku melihat sekalian makhluk
kebanyakan orang di sini senantiasa mengikuti hawa nafsu. Memang ya Allah manusia, ada nafsu, ada akal. Manusia ya cuma kebanyakan dikit pada yang mengobati akal ini, dikit kebanyakan mengobati hawa nafsu. Jarang manusia itu yang ya mengobati akalnya. Jarang manusia itu berpikir ya Allah, amal aku mau kalian beramal, kalian beribadah, neraka. Jarang berpikir karena itu. Kebanyakan berpikir mengenai aku isu ada bergawi, apa, kebanyakan gitu dia. Ya, bagus sih berpikir apa itu. Ya kan, cuma jangan sampai dikendalikan oleh nafsu. Apa namanya Pak? Akal kita mainkan. Nah, hidup di dunia ada keleratan. Hidup di dunia hanya sementara. Aku sebagaimana aku mencari bertahan hidup, bergawi untuk dunia, untuk bergawi bertahan hidup di dunia, mencari. Maka seperti itulah harusnya aku harus mencari bagaimana aku bahagia, bagaimana aku senang, bagaimana kena aku untung di akhirat. Maka banyakkan mereka para manusia dari Imam Ghazali senantiasa mengikuti hawa nafsu dan bersegera menunaikan apa yang dikehendaki nafsu tanpa memikirkan. Kalau berpikir kurang, bila ada sembahyang, masuk akal, dia berpikir tentang itu. Kebanyakan orang, maka ada maksud keadaan kebanyakan. Bilanya aku mencuri, Allah Ta'ala marah saya, jarang berpikir tentang itu. Bilanya aku makan atau minum sesuatu yang diharamkan oleh Allah, aku disiksa. Jarang berpikir tentang itu. Kebanyakan berpikir tentang nafsu. Apa yang dikehendaki langsung dilaksanakan tanpa berpikir bagaimana akibatnya kelak. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan ia menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka akan dijadikan baginya surga itu sebagai tempat tinggalnya. Nah, ini kunci supaya selamat. Wa amaman khafa maqama rabbih. Orang yang takut akan Tuhan, satu. Kalau takutan kita lawan Tuhan, karena selamat. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, dua. Kita harus membentengi nafsu kita, jangan sampai rasa kehendak nafsu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kada tahu akibatnya, jangan sampai. Wa nahan nafsa, mencegah hawa nafsu yang tidak baik, ya kan? Inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu itu selalu mengarahkan kita untuk melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan. Nah, kita bentengi itu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita jaga diri kita, kita cegah diri kita untuk melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Fa innal jannah hiyal ma'wa. Surga kabarnya. Nah, orang takut surga ya, takut lawan Tuhan. Itu disebut apa? Ketika kita beramal, ketika kita beribadah, itu tanamkan rasa takutan, angkat perkara, rasa takut, angkat perkara ditanamkan ketika beramal beribadah. Satu, takutan kalau tidak diterima. Jangan kita beramal beribadah itu merasa diterima terus. Untuk bagi hasil surga, bagi kita jangan boleh itu. Jangan pakai dia. Ya, tanamkan rasa takut kalau tidak diterima. Ya, satu. Dua, ketika kita beramal, tanamkan rasa takut kalau tidak dia. Nah,
Kalau kita nih beramal beribadah tak pernah ria, hati-hati yang beramal. Nah, aku ini beramal beribadah ini karena Allah, karena manusia. Nah, karena Allah kan kadang-kadang ada ria, bilangnya karena manusia, ria berarti takutan ria. Tiga, ketika kita beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutan kalau kita ada posisi koma sampai mati. Nih ya kalau kita majlis hadir, alhamdulillah mana ada majlis. Cuma kita tidak tahu apakah kita ini baik kalau sampai mati atau wayahinya yang baik. Karena sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu sebelum mati, ubah sekalinya. Tahu harus kita tahu tadi itu. Empat, yang terakhir, tanamkan rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita beramal beribadah kepada Allah. Kalau kita pahala amal ibadah yang puluhan tahun yang sudah kita lakukan, kalau memang kayaknya di akhirat habis gara-gara ngomongnya curang. Kan ada hadis ya kan, al-hasan ya'kulul hasanat kama ya'kuluna al-hatab. Sifat hasad dangki karena 7 orang dapat nikmat dangki. Karena 7 orang dapat nikmat dangki lalu hendak mencerahkan orang itu dangki kan. Makanya apa supaya nikmat yang orang punya itu bilang dibicarakannya. Nah, lalu main dukun, ya, lalu main untung sampai menyebar hoax, ya. Nah, dan innal hasad ya'kulul hasanat ta'kulul hasanat kama ya'kulul al-hatab. Itu sifat daging akan menghanguskan kebaikan pahala sebagaimana api menghanguskan atau menghabiskan kayu bakar. Kita beramal, kita beribadah, tapi untung dengan terus dengan kurang, mengibadah orang, memfitnah orang, selesai. Ya, kayu pahala. Bahkan dari Nabi Muhammad SAW, dosa gibah itu, kita menggibahi orang sekali. Harusnya 2, 3, 4, 5 sampai puluhan kali. Sehari ini kita menggibahi orang, pahala kita diberikan kepada orang yang kita gibahi, kemudian dosa orang yang kita gibahi diberikan kepada kita. Habis pahala amal ibadah. Makanya takut. Ya, ketika beramal beribadah, kalau bina amal, pahala ibadah yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, seharinya kada kalau kita jaga, ya di akhirat ada sholat yang mati gara-gara mulut kotor kita, ya gara-gara dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Nah, 4 itu ditanamkan ketika kita beramal beribadah. Takutan kalau memang ada diterima, takutan kalau memang ria. 2, 1 takutan kalau memang ada diterima amal ibadah. 2 takutan kalau memang ria. 3 takutan kalau memang ada kondisi rumah. 4 takutan kalau bina pahala amal ibadah yang sudah dilakukan bertahun-tahun pahalanya habis gara-gara mau. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya dan dia menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka akan dijadikan baginya surga sebagai tempat tinggalnya. Daripada pemikiranku terhadap ayat ini, maka timbul satu keyakinan di dalam hatiku
bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jujur ya, kebanyakan orang mengikuti hawa nafsu, jarang menggunakan akal, ya nafsu dulu. Pokoknya yang baik menurut nafsu jika ada memikirkan akibat kainannya. Jangan nafsu kainan diri sembahyang. Kayaknya sembahyang kalau dia mau pondok. Kalau dia mau pondok, lalu ada sembahyang, nanti nafsu ada. Jangan nafsu, ada apa? Ada dosa. Gampang aja bertaubat, Tuhan maha mengampun amalnya. Nah, lalu kita berbuat dosa, itu artinya nafsu. Kebanyakan orang maka itu fujur, dan nafsu itu mesti dimusuhi, harusnya harus dimusuhi. Lalu aku pun menjadikannya sebagai musuh, dan aku berjuang untuk menentangnya, dan aku tidak memanjakannya sehingga ia tunduk kepadaku dan dia merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat, ada barokahnya, ada hadisnya mu'alana wa bi salafana salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.